চিনি 19টা দফা সমাজতে চিনি আইরে কৃষ্টি সংস্কৃতি কামুং সুমুং ককথাই উন্নয়ন নারগানি বুङो 19 দফা যতনি রায় এবং 19 দফাनि अजामारावहाय जों खायसा काउन्सिल पेपार्सआव दाय गसंखायो जों थामसा दंनायाव निबं कक थासाया परिबाक्सा नाथाय हिलियनि कारण जोंनि समस्या गोबां दङ जों गोबां खायथायलाय भबिष्यतआव अमरते जों जतबाय मिलियै कक जाब्लायनाय बोसगां जोंथ' बिसि थाङो बोसां गांगाय सनमान खायनो जोंनि हक दैसाव दलाय लंथ्राय बेलि हक दैसाव जों सनमान खायनो उ सनमाननि प्रस्तुति हिसाबै दिनो किसा आसावलायो आसावलाय जों आपरो तमा कक तमा सालायनाय तमासो जों डिसिसन नालायनाय दङ दैदा बेखौ जोंनि बिसेस खायो जोंनि जे अदूर भविष्य जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन बातासे गोबां खायखौ बिथांमोना एबं दा खायथाय दानो खायनि नांनाय गते आरो जों जों सनमानजों सुबुय सालायनाय नङा जों मा सम बेखौ बनि सिगां दाबो बेनिखायनो जों कक तमानो बे प्रस्तुति तमा दालायनाय तमा डिसिसन लायनाय आरो सोरबा सोरबानो इनभाइट खायखा जों इनभाइट खायखे जत दफानि माने जत राजनीति दलनि नन नेतारनो जों इनभाइट खायना যেমন বিকাশ দেববর্মা খাইকা পূর্ণচন্দ্র সমাধিয়ানো খাইকা আর শুক্লা চেমন নুয়াটিয়ানো খাইকা আর জিতেন্দ্র চৌধুরীনো খাইকা আর কংগ্রেসনি শব্দ কুমার জমাতিয়াবো কংগ্রেসনি বনো খাইকা যখনো খাইকা তার কারণ তিনি অন্তর নন পলিটিক্যাল जों যত সমাজনি পলিটিক্যাল খাইনি जों नु তানে नु হলে सिनि जाक जे काउन्सिल पेपार्सआव गसं खायमोनि गोबां खायथाय बर' जोंनो फायसा फायथों परामर्श फायथों बनि मुताबिक नोजोर सामतांनि मोनसे स्टेटनि उमाया बै दिनि सालायनाय उमाया दिनि खुंनाय बायदिखा सालक गोबो संजाखा हा साल संजाखा साल 26 अक्टोबर 2025 सालनै 26 स्पेशली नर्थ बुवाग्रानो संगो बा को बंनि रायजो चलबा बनसारि रिडिं आसालाव संलाय जाबो ब इनागुरुटा उद्बोधक এবং প্রধান অতিথি ও তংনাই ন বিনি বাদে তংনাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া তাই তংনাই এলওপি জিতেন্দ্র চৌধুরী এর সারা তংনাই পরিমল দেববর্মা এরপরে তংনাই পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া শব্দ কুমার জমাতিয়া পল দাংসু বাবা রঞ্জন ইয়াং অনেকজন তাই তংনাই যারা চিনি প্রাক্তন অঙ্গর যতন তংপাইনা ব্রহ্মচং রিনাই বিনসে লোকালি ভাবে এবং প্রত্যেক সমাজপতির তংনায় প্রত্যেক সমাজ যারা ব্রহ্ম মুখ্য বা সম্মেলন যে সমাজপতির নীতি বা সমাজপতির মুখ্য ভূমিকা পালন করে কেদারিন বছর বড় বানো 3000 হাইছেন আশা খাই আবার মেম্বার থানায় সাধারণ মেম্বার থানায় যত দফানি চিনে ওরা একটা টার্গেট খাইছে দङ দফা কঠোর বিশেষ করে দেববর্মা বসুনো 500 ত্রিপুরা বসুনো 500 রিয়াং বসুনো 500 জমাইতা বসুন 500 তাই বাকি রাউটাই 200 100 কে বাগজাটা হয়তো जों नायनो जों टार्गेट फुलफिल खालामनो बागै आप्राण चेष्टा खालामबाय दङ এবং চিনি কাম চলে दङ माने जोंनि डोर टू कैम्पेन एलाका भित्तिक कैम्पेन जों खालामबाय दङ जे भाषा काउन्सिल फदाव ताबुसु जरा काबुसु गफा माने ताबुसु एमने चिनी काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि दे बिसिङे 14टा दङ दफा दङ इगा उन दफाराव जों जत दफानि विशेष করে যারা ত্রিপুরা কক সানাय বা কবরু সানাय বন এবং চিনি মধ্যেও কিছু কিছু অঙ্গ তামনে বনো চিনি যে এজেন্ডা হয়তো অনেকেরই পছন্দ নিয়াফা দंमान गे बिन बागै जों इनभाइट खाय जों जतन फाय কিন্তু অনেকে বনো অনিয়া প্রকাশ করে চিনি দङ কুকি दङ रांखल कुकिनि बा रांखल समाजनि फायजा दर्शन समाजनि फायजा चिनि दङ रुकुनि फायजा जों जत दखाननि जोंनियाव माने जतन नाजानान बाथ्रा नों तो साका दखानि गोबां समस्या नै खाथियाव सारो साका माने कक खायसे बैसाला थाके ता मनो सल्युशन खायनो बागै अमहाय उंलाय दङ र माने कक जाबलाय मा बाराखै सारा थाके इलिगेल माइग्रेंट जों कक सालायनो र सबाय सुक्रु सालायनाय बनो बाइक ओभारकाम खालामनाय जत समाज प्रतिरोधनि कक सालायनाय इलिगेल माइग्रेंट कारण इलिगेल माइग्रेंट जों सामनि कौया भारत सरकारनि कैसे नोटिफिकेशन जारी खायजा एर आगेबो खायजा এবং जों एक हिबिलुका सारा भारतबर्षआव
ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যত স্টেট গুজরাট মহারাষ্ট্র বিহার দিল্লি ছত্তিশগড় আসাম যত জায়গাও বনতি দূর দূর চলিত एक्सेप्ट त्रिपुरा जों त्रिपुरा सरकारनो अनुरोध खालायो जाहाथे टास्क फोर्स এবং ডিটেনশন কেন্দ্র ভাই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ খাইনে বাকি তিনি মানে বন কর্মী जों কাম খাইনে जों মিটিং আপাতে বিস্তারিত সালায়না এরপরে তো ল্যান্ড রেস্টোরেশন অ্যাক্ট ন কার্যকরী খাইনে বাকি অনেক বেআইনিভাবে জমি হস্তান্তর দংখা বাগান দংখা ত্রিপুরাসানি বুমঙ্গই খাই দংখা তাই কাইছা প্রতি কৌরব जों সালাইনে সবাই শুক্রবার যত কাস্টমার মানে সমাজপতি हमनाय दैफुंराव जों सालायनाय তাই কাস্টমারিল চিনি ত্রিপুরা যে একটা দङ जमाते এবং বব आं साना थांगाय पुरापुरि कार्यकरी खालामियाखै তাই बाकिरावबो आन्दार प्रसेस दङ কিন্তু ত্রিপুরা सरकार बनो तामुय खाया बनबो जोङो सानाय এবং चिनि इ मुभमेन्ट अफ देयर ओन तीन जों सालायनाय এবং मुभमेन्ट ताम खायनाय खाया बो कनफारेन्सआव विस्तारित आलोचना सापेक्षे जों सिद्धान्त ना Sa last kaisa masih sinai kya obo belai dorong ui dongka je kato biar no tinai belai ke confuse ngai dong karon rasniti ni thang wa jaga ke no lor tam ni am kato biar lor tong ini kokai 1971 25 मार्च ओ जे चुक्ति खाइमाने इंदिरा गांधी बाय शेख मुजिबुर रहमान जे 25 मार्च नि परे जे अनुबंध जनो पुजबेक हिने बा ब्रनो नागरिक मैया अब ताउको इनप्लाइ ताबु तो घोषणा खाइजे को बो बातिल हिने कुन को ताउको जते नबु खनायाना न तो सामपति बर न बो जोंसा इ जे किछु किछु ब्रक आबाद अंगंगा जे 14 डिसेम्बर एरपरे 24 डिसेम्बर को काका एक्चुअली आं मने खायो ताइबो आलोचना पर्यालोचना खाइजानाय ओ जगा खाय सिटिजेनशिप एप्लाइ खाइनान बाकसे वो टाइम बारी जाओ नॉट डिक्लेयर एज सिटीजनशिप जस्ट वो आगे 14 तंगमानी 2014 तंगमानी ताऊ 2025 का बराव वो आंग सिटीजनशिप ना भारतीय नागरिक ना नहीं एप्लीकेशन खाइनेन से बराव टाइम एक्सटेंशन खाइ जा नॉट डिक्लेयर एज सिटीजनशिप बराव खाइके जे मानाय वो ठीक है वो एज पर ताऊनी जे क्लारिफिकेशन बा नोटिफिकेशन मुताबिक ता बोसे Amai sa